শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি নার্সিংহোম সকাল 11টা নাগাদ শিলিগুড়ি থেকে পাহাড়গামী যে টয় ট্রেন রয়েছে কার্শিয়াংয়ে, সেই টয় ট্রেনের ধাক্কায় এক যুবতী গুরুতর আহত হয় এবং টয় ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর আহত হওয়ার পর সেই যুবতীকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় কার্শিয়াংয়ের একটি হাসপাতালে এবং তারপর সেখান থেকে শহর শিলিগুড়ির এই বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় সেই যুবতীকে। জানা যাচ্ছে রশনি রায় তার নাম, বয়স 15 বছর। ডিএচআর এর পক্ষ থেকে যে বক্তব্য তুলে ধরা হচ্ছে, যে সময় টয় ট্রেন যাচ্ছিল সেই সময় সেই যুবতী কানে হেডফোন লাগিয়ে টয় ট্রেনের রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল। যদিও পরিবারের লোকজন কিন্তু অন্য বক্তব্যই তুলে ধরছে। পরিবারের লোকজন এখানে উপস্থিত রয়েছে, আমরা চেষ্টা করব তাদের বক্তব্যও আপনাদের সামনে তুলে ধরার জন্য। তবে এই মুহূর্তে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন, সেই যুবতীর কিন্তু ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে। গতকাল রাতেই সেই যুবতীর মৃত্যু হয়েছে। এই মুহূর্তে পরিবারের সকলে এখানে উপস্থিত রয়েছে। সরাসরি সেই লাইভ আপডেট আমরা তুলে ধরছি আপনাকে। টয় ট্রেনের ধাক্কায় এক যুবতীর মৃত্যু এবং সেই ঘটনা ঘিরে কিন্তু চাঞ্চল্য রয়েছে। গোটা ঘটনা ঘিরে কিন্তু চাঞ্চল্য রয়েছে। কার্শিয়াং বাজার এলাকায় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে এবং দুর্ঘটনা ঘটার পর সেই যুবতী গুরুতর আহত হয় এবং তার লোয়ার পার্টস অর্থাৎ কোমরের নিচের অংশে কিন্তু বেশি আঘাত রয়েছে, এমনটাই কিন্তু পরিবারের পক্ষ থেকে বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। আমরা চেষ্টা করব পরিবারের দু একজনের সাথে খানিকটা কথা বলার জন্য। পরিবারের সদস্যরা রয়েছে, আমরা তাদের সাথে কথা বলবো। भैया कल क्या हुआ था, कौन लगते हैं आप? हम लोग का, मेरा तो गांव का अपना बहन का बच्चा है। वो छोटा उम्र था, वो बुक लेने के लिए और डॉक्टर दिखाने के लिए गया था। आते वक्त वो ट्रेन का पटरी में ट्रेन को मार दिया। ऐसे ही हुआ, ट्रेन मार दिया। डीएचआर की तरफ से बोला जा रहा है कि ये जो बच्ची है उसका नाम क्या बताया आपने? क्या नाम? रोशनी राय जी। ये जो बच्ची है वो कान में हेडफोन लगा के चल रहा ना ना, वो छोटा बच्चा कहाँ से फोन, उसका पास में फोन ही नहीं। तो इससे पहले का घटना हुआ था 2024 में हुआ था। 2024 में जब एक तो बच्चा था, उसको कान में हेडफोन लगा के वो चल रहा था, उसी टाइम उसका भी एक्सीडेंट हुआ था। वही ट्रेन से लगने से मौत हो गया था। अरे इस बार भी बोल रहा है कि वो कान में हेडफोन लगाया, ये लगाया बोल रहा है। हम लोग का तरफ से वो बच्चा का फोन ही नहीं है तो कहाँ से हेडफोन लगाएगा? उसका साथ में दो बच्चा था, साथ में था 2 जन। वो 2 जन तो खुद आँख से देखा हुआ है। इसके साथ जो बच्चे थे, हाँ, वो भी क्या इंजर्ड थे? हाँ, एक तो थोड़ा बहुत इंजर्ड है। मतलब अभी ठीक है, मतलब हॉस्पिटल में, करसिंग हॉस्पिटल से कल ही डिस्चार्ज दे दिया। अभी तो इनका देहांत हो गया। आप लोगों का क्या मांग है? मतलब अभी हम लोग का क्या मांग है, सब कुछ अब हम लोग का उधर में प्रोटेस्ट हो रहा है। हम लोग का अभी ये ट्रेन की वजह से जो जितना घटना हो रहा है वो कम होना चाहिए, उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहा है हम लोग। और उधर में जितना भी जो हम लोग का टॉय ट्रेन है इतना स्पीड से चल रहा है, हॉर्न भी नहीं मारता है। और इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि अब हम लोग का जो बच्चा को तो हो गया आने वाला का फ्यूचर में तो सोचना चाहिए ना। इसीलिए हम लोग उधर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग का सब गांव का लोग जाके। अच्छा, टॉय ट्रेन तो नॉर्मली मतलब फ्लो ही चलता है। इस बार जो ट्रेन आया था बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, जो आग का दर्शी है वो लोग बोल रहे हैं कि हॉर्न भी नहीं मारा हुआ है और स्पीड में भी था। इससे आगे बच्चे का एक्सीडेंट होने से आगे में एक तो सेंट अल्बंस के पास में पूरा धक्का मुक्की करके, मतलब उसका पाइप पूरा लगा के पूरा हटा दिया था, मतलब लग गया था ट्रेन से वजह से। और बाद में आके बच्चा को ऐसा हो गया था। आपका नाम? मेरा सनीप छेत्री है। तो जिस बच्ची का देहांत हुआ है वो कौन सा स्कूल में? सेंट जोसेफ, करसिंग सेंट जोसेफ स्कूल। कितना उम्र? 15 साल का। এই মুহূর্তে সরাসরি সেই লাইভ আপডেট আমরা তুলে ধরছি আপনাদের সাথে। পরিবারের সদস্যরা এখানে উপস্থিত রয়েছে। সেই যেই কার্শিয়াংয়ের যে গ্রামে থাকতো সেখানকার সদস্যরা উপস্থিত রয়েছে। সেই যুবতীর কিন্তু ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে। তার নিথর দেহ নিয়ে যেতে কিন্তু পরিবারের সদস্যরা পৌঁছেছে শিলিগুড়ির এই বেসরকারি হাসপাতালে। টয় ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয় যুবতী। তারপর তাকে নিয়ে যাওয়া হয় কার্শিয়াংয়ের একটি হাসপাতালে এবং সেখান থেকে নিয়ে আসা হয় শহর শিলিগুড়ির এই বেসরকারি হাসপাতালে। শিলিগুড়ির এই বেসরকারি হাসপাতালেই মৃত্যু হয় 15 বছর বয়সী সেই নাবালিকার, যার নাম
রশনি রায়, এমনটাই কিন্তু পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হচ্ছে। যদিও ডিএচআর এর পক্ষ থেকে বক্তব্যে জানানো হয়েছে যে এই নাবালিকা কানে হেডফোন লাগিয়ে টয় ট্রেনের রাস্তা দিয়ে চলছিল, সেই জন্য টয় ট্রেনের যে হর্ন সেই হর্ন কিন্তু শুনতে পায়নি এই নাবালিকা। তবে যারা পরিবারের সদস্য রয়েছে তাদের কিন্তু পরিষ্কার বক্তব্য, এই নাবালিকার কাছে ফোনই ছিল না। ক্লাস 9-এর ছাত্রী, কার্শিয়াং সেন্ট জোসেফ স্কুলের ক্লাস 9-এর ছাত্রী, তার কাছে ফোন ছিল না। ফোন না থাকলে কি কারণে হেডফোন লাগাবে, এমন বক্তব্য কিন্তু পরিবারের পক্ষ থেকেই তুলে ধরা হচ্ছে। এই মুহূর্তে সরাসরি সেই লাইভ আপডেট আমরা তুলে ধরলাম আপনাদের সামনে, এবং পরিবারের পক্ষ থেকে যে সরাসরি অভিযোগ তোলা হচ্ছে সেই অভিযোগও কিন্তু আমরা তুলে ধরলাম আপনাদের সামনে। পরবর্তীতে শহরের আরও নানান আপডেট নিয়ে জড়িত থাকবো আমরা। ততক্ষণ দেখতে থাকুন খবর সময়, চোখ রাখুন খবর সময় বাংলায়।